পাকিস্তানের মুসলমানরা তাদের কাছে সবকিছু থাকা সত্ত্বেও তারা এখন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেন? তারা খেলাফতকে অস্বীকার করেছে। खिलाफत को माने और उसके पीछे चलें, इसी में आपकी तरक्की। खलीफतुल मसीह की तरबियत, खलीफतुल मसीह की सोहबत, खलीफतुल मसीह की कुर्बत एक मिट्टी का जो एक टुकड़ा है इसको सोना बना देते हैं। मैंने ये 1000 दफा आपके मुंह से सुना है कि भाई मैं तो पहरादार हूँ। देखें आप हर खलीफा को देख लें, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को देख लें, कितनी हम्बलनेस थी उन सब में। तो अगर हमें हम्बलनेस नहीं है तो फिर इस जगह पे रहने को कोई फायदा नहीं है। আমার বিরুদ্ধে যে হোম অফিসের উকিল ছিল সে আমার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছে, অনেক কথা বলতে বলতে পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু এই সব কথা শোনার পর যিনি মহিলা জজ ছিলেন তিনি বললেন যে দেখো আমি জানি আহমদি সত্য কথা বলে আর আহমদিরা মিথ্যা কথা বলে না।